24 December salmari Tripura Shanmungte Kasam Rajbhavana Tata Group ni Yago Yafari Rwkha Hanmani Ishuna Tiye Tangsalo Kaisa Kokthum Panda Khlaiwi Saklaimung Rwkha IPFT ni AGS Swapan Borma Ashalni Kokthum Panda Kok Sanani Thangi AGS Swapan Borma Shaka 24 December salmari Khumulongo Khlaijakna ni Thangui Tongo Indigenous People IPFT IWFT YIPFT Odisha IMW ni thansa shakthar mungbai khlaijaknai Kaisa kotorluko Kokthum Panda aboni logeuno Asalo Kasam Rajbhavana 5-star hotel khlaijakna naimani issue tuibo kok shaka abonati kok sanani thangai Bharatiya সংবিধান sujak tongmani kok nobo sawikkhana Rwkha media friends jotono ফাইনাই 4 তারিখ ডিসেম্বর 2024 বুধবার দিবর 12টা সময় ইন্ডিজিনাস পিপল ফ্রন্ট অফ ত্রিপুরা IPFT তাই বিনি যে শাখা সংগঠন ব্রাদারহুড অর্গানাইজেশন IWFT ইয়োড IPFT আতিশা IMW বাই যৌথভাবে যে রিংজাক তিতিয়েরিসি এলাকা নতুই ত্রিপুরাল্যান্ড রাজ্য গঠন ভারতনি তাবক যে শীতকালীন অধিবেশন পার্লামেন্ট যে উইন্টার সেশন চলিতঙ্গ এই উইন্টার সেশন जों बाय कक रिजाक जोंनो कक रिजाक जों बाय कक सालायजाक जे 125 एमेन्डमेंट संविधाननि एमेन्डमेंटनि बिसिंतै त्रिपुरा टेरिटरियेल काउन्सिल रिनाय हनै अर अलरेडी त्रिपुरायाव जे बिल पास जाक आबनो भारतनि शीतकालीन अधिवेशन ताबुंनि पार्लामेंट अधिवेशन तिसाना आंथन आबनो दाबि खालायो पासापासि बसकांनि जे विलेज कमिटी इलेक्शननि प्रस्तुति हिसाबै चिनि आगरतल TTADCनि हेडक्वार्टार हुमुलुंग महा जनजमाये जनसमावेश संगि दंगो खथुमलाइमुंगि दंगो आ जागावो IPFT ताइ बिनि शाखा संगठननि जत सेंट्रल एक्जिक्यूटिव कमिटिनि मेम्बार्स MCCनि जत आदंसं डिविजन कमिटि ताइ रिजनल कमिटिनि जत आदंसं अ दिनो जतन फायै अ जनसमावेश अ खथुमलाइमुंग मानजाक फाइनानि बागै चिनि IPFTनि दलनि हयते अबगुं नारजाखा ओ जनसमावेश ओ कुटुमलाइमुं कटर कुटुमलाइमुंग चिनि आसामनि UPPL नि माननीय विधायक MLA बरमगोनां लरेन्स इजलारी ब चिनि प्रधान अतिथि चीफ गेस्ट हिसाबै चिनो पान्दा फाइ मानजाक फाइनाय aba haikin utebo shaka thui thangjak IPFT ni kasam montri NC Borma tongmani sorawo bini saitok Mumbai 2022 BC ni 14 October salmario Bharat hakotoni president Draupadi Murmu Puspo Panda Plesno Digital Museum snamnani bagai koshiming Romani Yagolo Foundation stun khlaijakmani hनै aboni bagai orojotoni Kaisa mukomotongo রাজ্যনি পুষ্পবন্ত ভিলেজ যেটা যেখানে চিনি তাবুক রাজভবন দङ गोजाम राजभवन जों मेडियाते जों साइमान लायखा जे पुष्पबन्त विलेजनि ए जे राजभवन सोबायै आरो ताज ग्रुप बाय 5 तारा होटेल सोनामनानै हनै कायसा त्रिपुरा सरकार बाय परिकल्पना नाजाक हनै जे खोनामानि अबनक खोनामानि बिसिंतै अघटनानि बिसिंतै त्रिपुरा राज्य ताबुक जे अहेतुक শুধু শুধু একটা অস্থির রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরি তমানি বাগে IPFT অসন্তোষ প্রকাশ খালাইও খা হামিয়া জানো কারণ आं किसा साइमाननाय दरकारनि बागे किछुता लाइन सानाय भारतनि संविधाननि 49 नং धाराव भारतनि जत्त ऐतिहासिक प्रासाद बिनि जे मनुमेन्ट बा आगिनि जे गोजाम हिस्टोरिकल पैलेस बेबाग आबरंनो प्रिजार्व संरक्षण खालायै नारंगनानि बागै संविधानाव सैजाक दङ 49 भारतनि संविधाननि धारा 49 आबो परिष्कार उल्लेख दङ आर आबनो बेस खालायैनो केंद्रीय सरकार पासापासि राज्य सरकारबो आइन तैरि खालायमानो आर आइनबो दङ अबाहायखैनो चिनि त्रिपुरायावबो अबाहाय गोजाम मानैनो स्मृति नारकजांनाय जात मानैनो रक्षा खालायथरनायनि बागै दा त्रिपुरा एन्सिएंट मनुमेन्ट and archaeological sites and remains act 1997 हनै त्रिपुरायावबो आइन तैरि खालायजाक दङ अ आइन बाय अ आइननि बिसिंतै जों काहामखाय साइमानो जे अ बिल्डिं न राजभवन न पुष्पबन्त पैलेसनि राजभवन न सोबायनाले दूरे था
ও বিল্ডিং যদি কেসাম কাঙ্কে সরকার বনো সংস্কার মানে রিপেয়ারিং খাইছে তাই বো নাইথক খাই মাতরিনাই বনো সবাইনানি কোনো প্রশ্ন শেখায় অন্যথা যদি সবাই কাঙ্কে ও আইননি বিধান পরিষ্কার সুযোগ দङ যে উপযুক্ত শাস্তি তে জরিমানাবো প্রভিশন আজ ও আইন দङ কাজেই রাজ্য সরকার কইনাই পাশাপাশি রাজ্য সরকারনি যে প্রবক্তা নব সানানি মুচুঙ্গ যে ত্রিপুরা সরকার ও আইন সংশোধন বো খাইমানো আইন বো তৈরি খাইমানো কিন্তু নং যে মূল যে আইন ভারতবর্ষনি যে মূল সংবিধান নরই ফাটারো নং আইন তৈরি খাইমানগলা Abai ka hasta habangni joto spokesperson rokno jaike serone kolmani yagola Saklaimung ronani bagibo kombok mung Rwkha IPFT ni adong rok Rajakhor agulni simi omedni Kokthum Chini Khorang